أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم بارين غامبيان كول بدي املا بي سيبيتو January karo atil tani worolo 17th of January 2021 bi samedi le 17 janvier 2020 anal badi malen baytula al mahrous a jamaat babil mansa chat ko e badi ngol bi alanin toñindirlante hadama din iba celela ise toña noma mansata la lafta toñala kila lafta toñala hadama din kana mo kon munem fenta budu wala kana mo kon ka fo si karlem misil mo bu ko musina kendo bu ko ke christian kendo bu ko ke hadama din altalay mor kanyande daven kiline warta hadama fenti yeme warta dunya kono me mansata la si ala wala fot fenti je ala dorna warta so fenti je fon dunya kono men fisiande na manke alquran aussi ani alala simon ani futuo ani kila muhammad sallallahu alaihi wasallam awla fisandi fon beti oto nga hakloto wol me fa warda men kila ma fa warda men dol men fa warala no nyaade sallallahu alaihi wasallam oto nga kanyan bi ajube senegal bi Macky Sall bi abe tembo mento abe banko bulalale ngay mona faale ko suratul rahman ni ka mo cele mo la mankuto jube folo ñaje moriya jama be burkata e ka kwari to dile la yalla yello rek ita Allah sakarla pam yedun ka dabar ake tinyale ake ko mo fana burkani parce que ñajube bi sanji tanani ko mo majlisol ya jube kabrin Gambia fo Casamance fo Sénégal fo Bissau fo Minto aka faale tek bare bi majliso muni a burkandi celo fania kan nde tara siring bi Muhammad Marona na moroti so mbe ko do dila Muhammad Marona ndina la ni na mo nyima be ko do dila Muhammad Marona ngana ngallo ngai ko Muhammad Marona ngai usenda we ku jaw barakende an lafta ya dabar ya usenda bo wala hajo tinyata ala hajo tinyata je ndefo la talibo rajo tiya warta ndebe fani Allah yeta yo dabari fani kan mun kama ka buro men tide hada banin kendo ne tonya fala ka sonne bonande mande ka jama dol bijele ngawul jayle nge tento wala kan cille ka fo e kamen fo ndaji ko le songolem mo senari ndoro ne kawlo ni mo man senati sonna tonyama ala mo men da jahannama dimba kamma jahannama salib ila mola baro kabirin da luwala so ala mo men da dimba kamma wote tonya jala muk ala fon lewo fo akona jongo do wolte jela muk wolbe fan jela lakra damen do jahannam woto harma dimu se hakkiloto hada du ise hakilo tu ala nin toñendir lante ala mala fi toñendirola akoy ko ndebe halama de fasala yemen toñe fo albako ala harma de wala ko moy bang al beyalo ne Gambia dunia beyalo ne ko ya jamme toñe billahi wallahi nallahi taala ay ya gambe toñe Gambia man kenu fenti moto nyimma bun kendo ngalo yaje melatilo de dino ay sembo soro Gambia yaje melatilo kabe muslima fo kristania yaje melatilo moni alala bungo jube kaje yaje melatilo Gambia ku kende tamala fanga yesia yaje melatilo man sake harfe mala are ni ala dingo tanka aman dinno londi korosiro lay kadi wala dinno karandi yalon e ka harma dingo korosi halama dum bente matat yenyi mala de bare ni misarat dunia be juba be jijarin momoy da dum Gambia la problème done trompe
bi til jelle tuta til sama til fura sama nya aga ko ngam America bulali ana law sembole sanson sembo babul o sembole Allahu akbar asata la dorne warta mela man sa abuka koto abuka kebaya aman sola ni be mala da fe ngolati ala le man sodi ngonga tugu man sa talala wala mun to tonya niamo ibe ala be tarle fe tara tonya ka niaje binde bayla ye ngaba fu be na ma mutana ne ma kana ne ma na fana ne ma tiana ne ma fana ne e ma keno mun na de tonya le kan ala le be fe nimbe fani akan ten ye ya fonya ko musole al sabari ya fono na musole ko al sabari parce que dole de kumani 2017 2018 he la ko war kamna e ga fonyi sa ita mala diam sagana wadu menna mbalo mamandan sasata nda seda sanyitan sabane fente man sasata dole ka bako nyoga atwilla atala ya fudama masatala ita mane nioti wiltan kan ya mo ko ke mediya mola e ko yoga jakal tan alkana jakale atole jakale amande jakale ama altala jakal parce que ngam ko man satala be fele mbe men kambe na to nyaale kam man sila billahi wala jalla bar alkan jubere ko ha ndeka jola le farde ala atila men fon kawle samande tila ko ala ko mo fasa e men tonya adu ala ko non fanan ko be mo fasa la e men tonya be tonya la kan adu man sila ni ya tambulu wassalam ni ma tambulu ile miroro len adu le miroro fanan be mu kido juta samde te tusno abad dala be jubele ta len jubele ale al dayele fale bataye dale kangang tus bar ngalon ko altala men dinna man satala drona ala falilu ya drona sa tambu atel drone satne banko lanko mo kullu nan sinjay katimati atel drone ono dafen kilinti yamano ila misalo be mansila abion fanka boyna sawo sando moka kana amame la men jio ban wote fala momo ay dale be fala nyame so celo man nafa so harf killing mbeloro wala ka nalo harfo long wala alten chokas la fam harf killing mbeloro wala kam nka ñun be bitongo lo ni nga harfu la tamandi mel na kay la bajili so bel ela moriya bel ka burka brem to ala melo kanyanta al fatama ale fanya me mansila ha mi dana ma mutala ne ni Senegal ma sa nani nani ana ma sa dala gaga aga bulu jelo le sifa mol ga yawan mbe careful de yela kol be fole sedar mori la president kay ko sedar mori man sedar la sedar bollo re wata wor Senegal la sedar mori on ano Senegal la militaire mena to nyale kan morali la le sino ala buka bijo ka kunune jo la ko war kabranda na fata nyoma ala kol dale manke kilinti alkana yuwe ko yalon nine arabu jama jube ni tara bakya tila be belerin damen ika kumbo mon kamma e badi won e mamanyo le tila batandi yam e jutta tila pati be ya yilla ko momo be lafrum pour ka tila nyongo wudu lumena noro bota abdullah munu talib bulu asawnta aminata muso dol ko wolte futula koran faman commencé bira koku ya mira duniya ko nanene keta hada maniwe koku mira duniya ko nanene keta fonde fukilina manene manke duniya kono wojumale o sabu ya jamme man saketi je duniya kono menene jamon lo paleto kuma sa ya jamme jamme jilandon ate drone oke gambia malo e men soto Allah akbar kabarana bataron defendi qur'an ko kuma kamoy wo be mutawdo ala ko mo ndela la dino kantalat na dino muslima dino ndela kantalat to me amma ko kantaro do ala so tuje ba al murtida bol kan ngo alquran o bataro kala kuma kamoy
ni nga ñin kumo faale akal jakkalde wallahi azim ni alquran o kuma kaw moy han basmala to fon ko iko awju billahi minash shaitan rajim woyo men fasar ay men fo ka setan kurna bung astaghfirullah kullo jelal bije altala to jelle bije bare ma long ika cibiri no jiba kulo majiri sidi balen talibe wala be siarabu talibe le siabu la ni ka suta alama manke kelin ba ka fata nyoma to kararin tu albayt la tengunni ajube momo ga de chokas ike fana bare ija wala ka siak nga bal fa do le rek bare de mangati ñaar lati de mangati ñaar lati bare ko haramadi mo haramadi ise hakilo tu ala mala fi tonye ndrola kana mo tonye fanya kam dunia ala dina fulale wo dramale be dunia wala ka ke musulmoti wala ka ke kristianoti yam mansa talay bi niaje bi Senegal be mantoro men kono tembi imete da duna pro Gambia hadama dingo la koto yebulo chodi da Senegal da bije ameta la man ke biti de bare wato le sita Senegal ye fatama karang ibe karana le karang Gambia la problem ngoy go kube Gambia at Senegal ni nga fo doli enta fo la no audio to bare ala la kanta jongol woli yalon ala la kanta jongol woli yalon hada man dingo ese kenyangonya ese silam to nyen drola Gambia nyanta tambila nyen dulato bare hasido la nata ka kafu mol ke Francisco Kongong ko Gambia mi to tati ne people like ya jube Bamba Mas ye cross team sports fo Bamba Mas ka trasiri aka fo gunjurun kole ko momo e karto fa arabara mu jankadi ko alla na tambo kala alla na tambi baleke jankadi o munen jankadi o am fongo ma kotoro ka fo gunjurun kole dol bije wolbe gunjur wol date politique kuto wo ala ko cila ko ko beloru wodda malema wol man tan sota pour kata carte fala wol bu ko dum at wol nene man carte fala o te banaji carte fala mo kana cibirala dunia di wala ka cibirala bara lakra dum bu ko cibir carte fala faman bodiniya juwe fo ka trasirim bi amanke Gambia lansaro ki pir fo bi ka fo gunjun ko momo karto fay ala baro bu jankati ay kumo min fa kumo diminta afango ma long ay min fo ay minke wana tako man pecia atakja ya jamala fa taki sa lakati billahi wallahi kala abe seda danila ate bayla kana molen ay minke amalo bare maje ama alfa kendo le soto parce que ni alfa ba bulu ba breaking ndi ba fole ko yemen keten amam pecia yagola kuma ko lana tambidat atakita la halakita bara malo imaja mantu wo sinti amera ko atemu jatole na finga ko ate kade barasul desan dunia nga karan bare ni ajube fana ndema bilem bak kulu o kenya lam ba pare nyaamat kotole nyamato ya jara nyamato
wamo kanala ni wamo na da tara famu ayube aka piya nyame fam video to barate abuka seto ta fanju be fo ni hana man dum nabe ta cheno to naka seto ta ka jube ala cheno ta ka bona nyame wallahi ata fawar ni hana man dum ye sedero ke ibe fure kukan ay moment long ibe ala fure kukan woka ikaw yela mandi nyame anyanta kala bulu kawando ka lon ko hada man dum kan fawara moti amam betia ni hana man dum kata aka kaburo sing abalo nako halama diw manke fenti ni ka karete fenti asa didi fahamuro le manke anyam wasi bi nin kaburo le tara kaburo ya fara ko nyim person la kaburo nyim mori kare la kaburo mu kaburo abe banku kidi bi jawra me marlo ke sanyi tan sabani fe nyala kaburo jube de seba fo durmel il faut abe be fu e ma to to fa ko jakala wata ako bal fawa wana te fawara bar hadama num buka juya bam mas buka fan korosida adama advice fanan soto men sa yamari a long billahi wala tala nanani audio moy a long ay ku men ke ada tiyata Allah katana ita dada nola muk wala hadama dum ske hakdu Macky Sall bi abe dawndin baki abe ke mira adam barola ko ajube la commando membe marine territorial la bi ya ditene in Senegal ye Senegalais manya men ke ni watin kono basse kono ni ko ha woye men ke amaki ko ela état so de la gendarmerie wala le chief of commander of gendarmerie general Moussa Fall a mutale a landi akala fa banku fulo le tinyala bara mo fulo bira Picasso basse e tew tara je frontière ko ne tata ka bunki dola iman sola fa wala sorata a bari wala ya te bunki dola ya bulo tinya ala balu nya fan koleta so munana wotumo man stepta fo mu foloti bara ya lon ko ya je mekanade walna jinda o manya sifala masatala buka bijo de aka kunu ne cho bar ala be cito tela le to nya silo ala buka bijo aka kunu ne cho to mose hakilo anin to ne alila mo nyindo da magisala bi abe dawndin abe lafla ka banko di Idrissa Seck Sénégalais fanam ba batuka parce que moro le ya fayna ko e kame ngaba atita wato le sita doya wato le sita alila mo ñin dola Sénégalais quand même xam nga yakamte parax du sotil mbiri fu tol ni kut Macky Sall bëgg na jaay ci gaz bi bala 2024 xam nga tuba bi tek ko pression texte mais gis nga planification dafa baax ci lepp loy gis ci aduna dal dafa baax ci lepp loy gis ci aduna gis nga gaz ndox du ko fay gaz dafa may produit spécial yoo xam ne ñoom ñoo koy fay xam nga comme ñoom dañu planifier dara dañuy xëy rek commencé jaay ngir mën a am xaalis bëgg ko nëbb askan bi fal yàlla weer leen nag fi mu toll nii yàlla ne leen lii man maa ko moom te lii yéen laa ko dénk yéen laa ko jox bu ngeen ko bëggee jaay nag ñetti nit ñeenti nit paccoo ko ak tubaab bi bàyyi askan wu lëmb loolu xam ngeen yàlla du ko seetaan gaz nag du ndox moo koy fay ndox moo koy fay de hajibe nga soni aba doku kan anin tubabo woronka atenin tubabo le muna fengala Sénégalais le sibul kensaw ila banko la fengo ala mendi la po banko e bar altala nata weri nyaadi ay dimbale bondi o gaso be malakam dimba botaka lokum fula e ma faano e jakalta e jomolta hako buka motu ali la moy xol leen ñi sëgg fi ñepp di liggéey amul ci benn doomu Sénégal ay tubaab kessa la léegi ñu bëgg def lépp mbappal
bàyyi askanu lëmm ñu toog li nga dafa ñaaw sax billahi sale amal masata la buka bi jode aka kuno ne cho momo e ko kendo ke gani bi dala kara be feñina le ku jaw yake be feñina ali la mo ala ay médecin ay professeur yu mag ñoo ne ñekk bi ñuy coow dara wóoru ci ñi koy ñekkoo bu leen dara bett ñu jékki saay dootuñu doon ay góor nañ ko bàyyi xel ñi koy ñekkoo bu leen dara bett ñu xëy duñu am doom bu leen dara bett ñu xëy rek dee bu leen dara bett ñu lay contrôler foo mën a toll te du ma digal sama njaboot ñu def ko te ku ma xam du ma la digal nga def ko médecin yaa ngi commencé di wax ña xam seeni responsabilité ci wérgu yaram ñoom ñemewuñoo ñaax kenn ci ñàkk yi ñëw parce que xam nañ ñi ne ci ginnaaw ñàkk yi dem leen gëstu ci Bill Gates dem leen ngeen gëstu ko mooy financé 15% ci OMS faramason bu mag la te dafa bokk ci ñi gëm ne àddina bi dañ leen a war a wàññi population bi dafa bare théorie Malthus boobu moom daf ko gëm ñoom dañoo gëm ne nit ñi ñoo ëpp koom mi fokk ñu wàññi nit ñi pour koom bi mën a stable loolu moo tax ñàkk bu bare gi di am fokk ñu wàññi nit ñi nag wàññi boobu dong ci la ñu def faat bakkan du dara ci ñoom freiner économie pour rey ay nit du dara ci ñoom 25 000 personnes ñooy dee par jour ndax xiif Nations Unies moo wax lii ma lay wax ni 25 000 personnes ñaar fukki junni nit ak juróom danañuy dee ci àddina bi ndax ñàkk lu ñu lekk waaye nekkuñu ci lu dul wàññi population bu àddina bi amul beneen pexe parce que nee nañu fii ak 2035 jëm 40 dinañu jógee ci 7 milliards jëm 9 milliards te day gën a métti foog nu wàññi ba lu mu métti ñuy des ba 6 milliards 5 milliards bu ko mënee moyen sax mu baax pexe yooyu àddina dafa yegg nañu xam li xew 1800 ak 1700 ak 1900 bokkul ak tey loolu na ko boroom xam-xam yépp xam àddina bi yàlla moo ko ubbil boppam ku bëgg a xam li xew di nga ko xam ku bëggul xam li xew féetewoo sàngoo sa mbàjj nag sa affaire la waaye ku bëgg a xam li xew di nga xam li xew te soxlawul dem Europe soxlawul dem fenn waaye ki xam li xew yërëm ko ndax xam fi àddina bi jëm ak saay-saay yi ko yor di ko rulle nu mu leen neexee te fas yéene rocc diine ak ngëm sànni fële ci àll ba dooleel ak caay-caay ak mbon lii mooy programme nouvel ordre mondial ba mu jeex waaye léegi loolu ku mbaax ñor di nga toog di ko seetal yàlla nañu yàlla musal ci seen i pexe yàlla na yàlla nasaxal seen i pexe nga mën a faaleenu njang maa foy ko ñim pikero alal hakkilot man ndiyamala jang bang wana hadamadiŋo se hakkilot ok alila moy ñin dool fanan na gambien o condition mo assalamu alaikum wa rahmatullah ngal konto nabru rasul kabo italy kana jamani alnal badi malam ka tonya sabatindi kafan ya bay desan alnyabe kwale sono la memba sol le latende ni nom kwale sono la memba sol di 2016 e ali jibe siring e bebe tempul ni say e be ko do bulake la ci fo kono ali jibe de ni lom memba sol di kwale sono la memba sol 2016 ni le campagne ke e mol use e ko ganna mol kumandi ngam badil kumandi ngam kafunyol kumandi tel membe jamande italy e ko because ni ya jamme gagné tay mol burundi la le bar jannim be dunno ko kono folo al nyaabe nyim fondin kel menna ibe kulun kono ibe jiyo kono ibe badala ali jibe da mil yalon ko ifata ifote la life la mil yalon ko ye la mol bula gambia ye na nyol bula gambia ye fama nyol bula gambia ye la musol bula gambia ye dil bula gambia ye la fel be bula gambia ite fo fendillo ya beletu gambia puro ina nyinen drola fo se nafa fo siling ise badil nafano badi wala fatal libya ndesan mo jama ba fata je gambianol kono ani west africa bare mo gambiano mo jama fata because gambiano men nata silo nyin nasiata badil jibe be dol bade kan fo nyinte mbolo fala bang mbadin alhamdulillah kabirin dol fata silo kan man satellite mel min jiyo do ya silo ka wol fata je mel nyanta dun nol dunda mbadin
man sakunda campagne o sita 2016 campagne o sita wato men man sakunda inata mol use because wate be de unda kono yela modol le mutanu ya jamme yela modol le mutanu yesoron because buton folbe fala selo kono bam fete fala bam wonata ke diaspora adin suwo kono family dolien ni kuya bati iko alinga fero ke bang ba ko boy sol mel yalon ko be jamandi Italy alinge kumandi because Italy lesen ko kele no sai because fandi ke be jamandi Italy asia batale ni la mol kumandi suwo kono billahi ni wol moy be afay coalition do coalition be gagnela le mbadil ntel membe li Italy min Germany na fere ke mbadil kafnyol terol kan telbe ngi ko mande suwa ko no ngon ta kaaje wadol ka kere fan sanne kan no bal kessin ko fe jande kambe mo jamaati wadol ka fa ko al carte fay ko ale sono yal kan carte fay ya jamme de mo don long ka ke ron ko mi because ko makal men fay ko ni ya jamme gagné ta ron abem be mo rul lale so wonata tel be silang anata kembe silang dati al karani na ni sayende indom ko ale sono la be basol di me ngalo ko al nyabe pichol ben ne ka fundi so anata kendel be bulu silang dati jamani jankani Italy so nga kumandro ke alkan carte fay ya jamme ala fay ko ale sono adam baro en nata gagné ta tumando bala tel be sino la yiro ko jandam be ñin ndro ke no la bare iko jisuma mo fala wala ñin ko ale sono be sumari itam pundi bare yakabela ya jamme la bare ñin nata telfa imam mul bade folo yam faale de bare mum bade folo ke kabri wi talum ben naw somo karkili karfula roy ni man sakini Europe ya sayen ini European Union ya sayen ko fondin kel Gambia nol be muri ko do ko be Gambia banko kande ko do ko be Gambia banko kande ko wonata ke European Union nata 1.45 billion di Gambia la ko nim fondin kel muruta ibe famma ko ibe fan yo moro abaraka ila kumo nyi sahada yemen foy ko katonya sabatindi ifan ko wol yenenel ila mon ke tonya folat wana ka kumo fo melon ko amam betia ala man la fala kana motumi kula kala yelo domo imalo bi ale wole man o te hakilotu ni fania fo al tubo sende masata laibul asti ala al kana la jahannama suwo fanundi parce que la jahannama suwo le fanundi biya fele ñun kabiri ñun coalition na sita mol men kasata ye mol men barama ye mol men fa mo mo la na fulo kasata ye mo men kumbondi o siata gambe dingol men yemanda o siata so hako e fananta bije parce que fanam bokara fani adingol ma men e fani adejele ise mira tubo sendi de billahi wallahi taala hako buka mutu ne mo tonye lasila kenno e balo na ko ite seniata ibe tubole sendi la hifan seniande haka dani ne mo tonye sonko nga tonyale ya haka dani ta moli ye yamar ni alfa kendol be bulu ibe dandala la fay ko batla la ko mola moy ye tubo sendi billahi wallahi taala mo men man sonno anyo halama de wonte sonno no alama billahi wallahi taala nse fonan ko ndi mo men man sonno anyo halama de wonte sonno no alama so ela tubo sendi ela wululal kanta inshallah ko e botel la sila kendo la fe ni moti ye men timmada kam miste ko sotale parce que nyaanya go mo kam miste ko sotale cila dafe man fishat bare a sotale misri mo dole men fata bare misri na fi ko len kabri a fata nanda fo kila ka ribal tale cila da saljo mu da ko senna Omar bon da ka ngata nga sali nyimba Omar ka ko ya rasulullah ka nyimu misri na fi ko akante sallon la cila man son atara ka kabar pour ka sali furama ko Allah akbar rek sena Jibril lota ka ko Omar yemen fo len tonya akay ko nimu musulman na fi ko kana sala bari ci la fongole ala talla dani Omar la na dino tonya molem awuruma muso ninge mala bari tonya molem walna so ninge tonya folal bije bar bi gambe jindi mala tinya men fan ko mani misil wal men ka fo ashhadu an la ilaha illallah sedan muhammad rasul wolen fani a folat fonde wolen ni setan balundilat so tubo sendi cila na Umar ka Umar te musiba ya dem we cila jakal wona ko Umar Faru
tonya wala ka banko samba tonya moka kawo sotola morke bunya bi ajube gambia non bi yalon ko tonya sabatal ya jamman bala tonya ton duniya be man kayro soto momo ya dum gambia la ko falmo duniya mo kawando wala hakilo wana cedole en kumande kunu bara en kumande private nombale la ako akante baytulale nang ako ha ndeka mandin kolle nang nga ko be sonna ngadi ama ko ha nga ko moro mbela kuma kelin fole ngo meddi amla rek a telephone ring off bara meddi amla audio la pour yamol parce que man lay fanna ani man la banku diya ani man la ke kendala ani man la seniala so follow iko ndeka mandin kolle nang nga ko nendro bondi nyanga manni ko nang na manni ko ba manen dameto nga follow there was a time in 2007 eka operation ke Star FM eka loje eka kuma jaw fo jolal make bane ba korona ani sumudin no la ka tarasiri abi telela ako jola buka falon fa bama nkande sant daga audio bondi ka jabi hey lakra be bantala ja yecce ba ko to juwe du mana ko to doya ko to le jiko tay lakra kabra fundin ka wato molle abunya bara manke monya na mati nga go di nga o fanan be tada nga den o ka ndeman nimisa nin jolal me fama lon ha wende kontanente baytulay parce que ngalon ko nde data men hormo sabla fama data men hormo sabla bama data men hormo na dunia fama lota men hormo sabla wala muhammad sallallahu alaihi wasallam o fama lo abama be karfula kono ate fata abdullah munum tay so ni ko o mante de because sila fama lo rasul sallallahu alaihi wasallam ngale dino le manke fo nanke ngale dino e manke kabra ngaw ko janja yan ko mani police o ko ni o programme ni radio to ina stop so nada urmo be gambia nga ako change for la india mo labang change for ko ha jolal bu ka fen sofa bare jolal na la fen soto be bare jolal ya do mor ni le jolal ya jarale so je kumo nga go man wo fana nga go wala kuma kom change for la kuma kom ay se wala en kondanin jolal man fen soto ha nga wenseo parce que kila me Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad miskin baranga mere man ngoze for nyanya man kila sit bare ko Muhammad miskin fenda budu so ni jola man fen soto o fana enseo parce que rasul fana miskin o ta man fen soto wo enseo parce que kila be dawda jola bije ako kodege ako jola no tale nga jolale hanin dolla foñi wultana ni be jobi la kono e katiko sitala ese kambura nga ne meta mandin kol bulude ni mandiga terode baba dunia mu korose ode nga ko Chinsport adu garala kuma ko du gara tide amon ko mo ko tole no Chinsport fama mandin kolom bi ko mano jolal nga ko jolalan dio ne abi ka son nga go san sekoli ite ko jola nota ha we jakali de parce que follow makatul mukarrama kaaba ni bina je bida kaaba tawafla ibuka pare ken to la jam mo findu jam e ka jola pare leke e ke ndol mama nyol ka pare menke e kata kaaba tawaf atala kele jurubol wuti bala ka salte bondi bala so ni jola nota mona ne mama ndika pare ke ta kaaba ende sai kala haramadi pour e fam ngay ko afanga salam ro ke nyame ibalon ko dunkudole islam to aka wofu nyame assalamu alaikum aka wofu nyame ko salam ro e kalon ko amange musulme sar melon ko awuluta dino le ko awulula de dino ko ngaya manke ot parce que islamo alo mandiat alquran karanar tiara mandi kol kono
bara faamula man siyad qur'ano me ya faham wote kala hasidati qur'ano me ya fam wota fawara kare karanda karamu nengola harjele ala silanya be sondo mo wala bare ka fo kare karanta fo saudi a karanta madinatul munawara wala karanta makkatul mukarrama wala karanta misra ko karamole wo mun nengola harjede bare hikma wala londoti man sata la kawti wa maji ke ko kare karanta la kare man karam han kafirol molbi jele meeram kay so hikma la fond wo ala la sorati bare faham role manke ni mo man kalamta zolkata ju sore e ban ndroke nkay jube nka ka malo so nin jolal notanu wobe keno la ban e bukam mandi ka pare ke de ka ba tawafude ka moro famrole man ka nyama wole batandi wala na hadama diun isa hakilotu ni be kumo fola se hakilotu ala nin toñendirlande oto je mbe jele rectifier kendo ni ite men te commande kunu e kan neng ha bare ye hakilotu de bayt la bukata jel bu jekala fonde hadama diun foy famro ke bare jama bidé qur'ano ngo bataro bukala kuma kam bataro bukala kuma kam may wala dina ise hakilotu kare munyene amam be kare ka ku fo moma amam betiya fenti je men warta man sita la drone warta fa waro mu ala talisi oto ke fa waro man betiya ine ton nin tora bi atol membe loren ka kuma jaw fo political asylum on Europe based on lies fania kan imaje bal se indi kan ala ko kon debe mo fasala e men toni amange kon te keda jolati nyamen ka jolale fasala ibe ele tonya ka wala ne fasa ale bango tapale yale al sita al man dardo so do londi tal bulu al ko londo bal bulu sa londo bango e kayro so do le sa londo ne fo londo fil tele ba bi atol mo kilom men be aram baro jay kam kunu albe donna albe tarla albe binawol kosla albe folel kosla albe ta jolala korra kon albe hadanyila so bi ala banta nyandi nga nyoni ninka fal man karang han kabi ate tubo sendi la bang ko on ka men ngaba ndol man ka sotolati dajiko ala nay dafe mo so ako nga kare so bul ko ndol man kanya harama ni utte kanya no na kare so ite koy man so ako kung ite ko lata kung famba to albena mo jolal ya jamme al kuyata diatal ala la wato sita mbe fenke jayla buba jayte buyam buba jayte ngela kata dawo moyle yemen kata buyam foni buyam badi ye badi sile hanama din kendo men ke mira ku aka hakilo tu sama buba jayte e fa mala siyo foni tenan to man nimisa itata ye APRC bureau sponsor ka londi fo bi alota buya ye badi sile ini la timo mol papa Amadou Jammeh kata Abdou Camara kata Modou Sonko kata Dat Bojang kata Demba Kebe kata Alimame Jammeh kata Kalilu Bojang ye badin sile ye biro lo e parta albe flako lo kam e parti flako iko etaluwe lo kan iko fenke nata fintinan Alhaji Mohamed Jayte ba hore Jayte fama anata lo ka fo ha atol kanyi flako lo fo adam barola flako la
ako fo adam baro la fla ko le boya jabi akay ko nyimu APRC la fla ko ako ha alkanal fam batandi APRC la fla ko barete ba Alhaji Mohamed Jaiti folo ni de ite kabiri bina foyi ima wulu foyi buyam kabiri bina inin kolonji mana hani ebu foyi ko la jiyo ko la ta ke jiyo senendi ala mana mai la jiyo samanan foyi ko la jiyo ke jiyo senendi wala ni furu da fana foyi ko la jiyo ila koron ila taro ke kay ke fan senenala foyi di ngol wulu bare maji ite man daji kay dingo fana man daji ka ba hore jade bi ale amam bore Angleterre abe sirin jumale bula fa be siri telle buluba sarkule dim furi on folote tella ite ba hore jade fama Alhaji Mohamed Jaiti e bare ye tola Muhammad ndesan lakbar a to folo fintita jabura kono annabila dawda la kitabu folo men folo jita a jeje la ilaha illallah muhammad akay ko mbatu ko doni membe ni la dino be finda wat mena wotente tabla dunya akay bar mbatu ko dara inshallah don dino promote men anata ni tunkan dondi ko ke anana fo ana dondi ko ana kuso yole ke keta fe on fa futana abdul munu tabi ye ite ko etola kilala ite ko adama barola flako kijes allah akbar grino munana green nata watu mena wodumo yiro kola jamba kero wulerim ko ma fimma yiro be kola be siarin dunia ko ba lumbe na e baitul larsat lumbe na le qur'ano di kilala sango leto kadro sutola wolne yiro be kera green ite manna so wala jahil man tambitala inin doyani malo adon be bondila foyi banko kan jaran tiri kunte ba ye muriya ndalo tulat mantar chakanola lumtang ben dola banko kan billahi wala lumbe sila foni ma kusat yemal bala yakumo ko imam tubi mbe sobro mon debela nge bay wulu kende ba basite manke sinyo kendati ite mu sinyo hadana altalaka mo kontubo ni sinyo la hako so ite soto nya ni senata ite be mallale ba ni soto nya man sena ma di buka malu wana ite wala na sarkulel man so esiya pasire sarkulel ne sarkulel jaman qur'ano karam man kulu sarkulel ko akulu tabanta ngawlo sarkulel ni ma mesiri ba dunia mu korosirot sarkulel ni ajube memma alalo aman kilalo aman kulu sarkulel ko bonse o sedia adu mansila adu saye se jaman lo se bun alala misiro lo ngelo wala gambia adu nene isa lo ite fa warla talo na fo sarkule fa o meyalo ndaka salidun talindi misiro to sarkule la lo baro kabi fo bi nene mo sarkule sedia nya kabra lo aparka tata aman nene ma so binite sarkule karsi ka dino fasa ka tila la silo promote ete kana ka tila ete ko kata ka setano balmi nyaaje te man sino sarkule ko ne imma nyale imman senia imaje ini nimbuba jetal be manke kabila kiliti wana tebe fala doyani maloko idi mo hana be sirin jolale bu gambia nin dol ngal daji ngal ngete daji ko korosi idi mata silante bado abe sirin men bulu mbade wala bari alman daji ka imagine wala na ami bulahi a abskon a borsa na bu wala na atol kolon ake mimo atol UDP so wala alka kon baka kolon ake mimo ngona ake buoro biko inide bi te ko baro ko tele ko UDP sam bi ko tebe baro etom fenyina setano le parce que momo alifa ka bulasi aram baro no ma setano aman senia biko moko ko ndanga ndiwo di setano ngan ku jawle bara hada man dimu ye ku bara ala ko ye mo fayilo lo ya sata a folotat nene maji dunia ko lo itebe tula doya ni malole ko imaje o imam o fana imam baba sise afana ma wulu buyam
anala muso kumbanjaye itole be o jamon yaje me mello buya marso to je yaje me fe melo jamon mello pour e salendiro ke aka loje fo aka fo amol nyaase ni gagné tan debe na kala katla sa muna na mela kala kale nin dole men kam malo te tula malu bu ko nin dole men kam malu atula malu bu to baba sise ima wulu gan bari bi manje jama be bo ala ka sali o jamon ko ala bondi ala ya bay parce que imam wala men ka setano balundi iblis ala imam wala minti ñunu manjari fennal ali wulu bay ale bondi gam foñi kon ala bondi ala jamon sanoro parce que ñun dabaro re pour ka ñaton ka yasoto bare bukata pour ala kulale ni famanki albe tula je muna jahilo e ba tula je muna la ni akoro si bi ñunu imam setanol siata ni akoro si bi imanje mola min touré biale abe presse ya islamic council apore je arari ate derla fenela gambia men ka fo ngo suntile saba ala kuma kan ay men fokunu amanna o kanta bare wo wonto buka sawe dingo ngunuma awulu fa a fata malu bungo le kono ay sunguro le kono ma wo malo atuta bulu bungo no gunjuru fa fata ala dimma fanam imaj wonto buka sawe dingo ngunuma imaj a dimma fanam tada malu bungo e alla tubo ma nafa mola min touré ala tubo ma nafa imam kurtu fayla e faka kurto fay marko iko ya imam nyimbe ay nyim place o mara dabaro la kono bara jube asida juma place o la kono bandin drame kede nyaadi a famu ko ako islamic republic o mu ya jemela miraro bara kede nyaadi ala banta nyaadi na lon ko nyimma so kuna nana tan de kayro jela muna be duwale ba anata siya sasata a halakta faka sira joto ka fo ya adam baro nyanta sira je sanji tan momen ko ngandi mo di setano ba altala la krayta na la dunya folo de janna be fala halakta janna be fala wana kabri ngamo ko fata ko baba de la woli ya ngalon ko fani ala ngalon ko fani ala ita bare la woli ya do wen kila ko ila bandi drame ngade la bandi drame te aka fadala ko yo bo adem walde ngay tan woliya sama yetaji ya fure taraje ngay ko ben fonyola diamola abade maje suuto le taraka bade nay ko kin tama ser kendo le be fure wala ko kendo ay wala baranu ibaba de la suuto la ba ato sikata damin bi adingo dibbe cibira jumanti wala bandi drame men dara ka setano balu ñum be ñande kelal bulatul kawandol imamode muntaga fayle bi amoya man futa amankeda ala nene mon suto sinon man setallay anene mon suto sin ni ka mole tele bar mo me dang ala ta tele no wural karang ale kafriya maña bula mo lamin touré fama fata malu bu ngole kono sungur kono ma gunju adingo fana fele famon ta doya ko ala buka bijo aka kunu ne to wana har madin ya fo nyuni dajika ala nin to nyindirlan nin to nyindira albe haw la fale ba har madin ni ka fani ya fasa yin duwani maroda ni ka fani ya fasa nin duwani maroda har madin kata nyawnya isa to na fasa wala ñun beti ñata bi dina ñaton kolden ketam mo foloti men dala ka setano bal gambia bi bankobe ñaadi momo be kumbola ten gambia e kam le kumbo e kana kumbo de di safit ye jaato men fi ba do mala tir kunde ba
wuliya buka yelma biya kata ñan wana ku fo melon ka sota wani wuliya fo buka banko sambat bi mandu o malora ko sa kata ñadi gambe kata ñadi sa nga ñoo suutale alila moy ñun dool أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعدين غامبيان كولو بعدين UDP كولو bari ñum audio mu Gambia dingo bele tati ama UDP kanyenen ka aman Adama Barrow mo nyenen ka aman doy mo nyenen ka Gambia dingolo mbediamo ka wolale moro kana kumo fo e murira kumo kanko reke ka jaabi ibe fani ale man ite you are concerned about UDP so why iba fola ko UDP dingol wena mur ko reke ka fa nyima UDP ku kumpa you think that you are fooling people. You are a fucking liar. Alal da sorong ado tinan man hadama diwum diamuna ni mol ke membe diamola men ke mala wala haklo wartam de men ka diam la ko mo ko romo yana suru ko reke tinda you can fool people. Alal da sorong these tribalist people alila mo forumo dum ke wala jangale wulara ko sumbela fila nyim audio ta viral badin Gambian kolo alaji keda nyim video men bulana nyim forumo kono ko le mu me ya lonko abe koyrin ne ko fani koyo be koyrin nyame Adama Barrow la foreign minister Tangara wala na ta Switzerland banko kanjang ila state capital o kono ben Adama Barrow ye Tangara China nyinela Gambia dingolu men be Switzerland kono jang amomo be jang kayto tabulu ya muta ya sendi Gambia aniye wala sayin teng ani nyaabe wala teng ani Tangara ninnyim bungo tema Tangara be lorin damen to ten nata loto ninje tema mbe nyim audio dada kan damen na bungo kono ninje tema amantambe montro minute tan ni lula nsilo nyim bungo dato Switzerland National Parliament ito lanyi mansa ke woro wulo bela office obe walatu abebe sakulu kele mola kono badi Gambian kolo birim bolon kono badibu kiang jara nyani kombo ale nyati nyato mencha la balu kono kale dingolu alla kanini kodolo alla tiasana kodolo alla nyati nyato kodolo kal dingolu sammanan tubabu du Adama Barrow mambo akalama sangi tannani be tanin nalula jannin tolo ka wulu ngamol tara tubabu du talla Adama Barrow koy na yenna dindingol be sendi banku mom ning Switzerland banku mo ma say Switzerland man sakunda ma say banku killing Africa banku killing teje men ya say Adama Barrow la Tangara wala ya follow bi bile mu nyen say ta Switzerland kono jang mari ngi tamini jela iko yalo nga falen 2017 ni be sio chelela sio e sela pass motolo ngo alga sio le chele jola la alme man kutolo e sabar tale ala ni sabar lale ale ya jemme chele jam fania kan foyal sendi billahi wala foyal sendi momo dunta akoto ka fania fo gor jigana ndemu ce wude atole ka o sain tuwawu atol mande ka dindi e ko anana man folo banko make bada atol fana Gambia non damale ka long tuwawu dunia je metadar kalo demonstration na bija aliyal jol sorom albuka diam alka jol sorom tak nalbe bantal be hawkol albuka baraka la kungo de fo andi kunko banko wude foyal sendi de nde man ni ko yade a better bakale because atol you don't value your leaders albuka ne banko do kulati fo banko tinyaro rek ka kodo sunya teng albita tuwawu albe kumol fala alne man do ko ke masakuna ha ya jeme ko ben falante mu ce wurete pour kayto wala na fania alnyanda ka bula amam betiya fania la bula
o ala ceda man kuje imaja be patiol men sola abuka APRC men sol abera ida wana jube be dulal compte la aban foni o compte fonde ibal sendi lale ale men dua ala wala diala so it's not a surprise so nde okay nde I'm proud of it yal sendi nan abeda da bakal pro sama le karang fani a foman betia wala nan fani a foman betia ha mbeda men do ani montro wati tani lulo bukasi nse chipo la bongo obe man nafa solo ben ha ila ka mansake worolo be da men do obe dosin di aman sense aman nafa di mais important na wolem ka tonya fo adava men kanyi video kinanten fenke fo alaji ketalaba buru kondo fambe jakala be kuka seri nyaada be ko abe koyri nyaada be kuka sen buru kondo be jamfari e ka montro be buru bala he ni mo furi wol fele yunta fenti bila aliolo alman ku jefol kuma fon temo be loren ko fenko pakaya dingo mbaden gambiyankol nduntal kannan bi sibitilon tulibola ka bon Switzerland ba anem no wala momo kata hadjala kada kanyin ko momo badin gambia dingolo ni video mbakala short video kadiam gadda dingole tonya bile olo menyim video dara kan Switzerland banko la kan mbe sirin janna fana for the last 25 years yes mbe sirin banko la kan oto ko nga gambia lo nyamen nga jallo wala nya ye fani mo wuli alati nada ka men sene andi jam kumo tonya nada ka wala sene andi jam me ya lon ko president Barrow anala mansa kunda inata ka tamandi nyim banko kanjang nyim banko la state capital o kono jang ben sade o kono jang wala mu tankarati ngada tankara la hanni man moko de to sambana tankara nada nyin sade o kono jang Switzerland na nyin state capital o kono jang anin Switzerland banko e men sign Switzerland na foreign minister e represent anin tankara e men no sign même kumaya tan tolo bulu kumaya fema beki wala mu banko gambia dingolu men no be siri nyim banko kan ibe sendi no la nyaadilam ko koto mu munati molu men no be jang kay to tebul ibe sendi la nyame ñina ketela agenda ti ndum gambia silo di la ko pro ye gambia dingolu momo mantara jang momo be jang kay to tabulu ya sendi gambia yo silo di la ñim banko dum ka wala ñim banko mu banko le di banko me alon ka sio koleata that's hard fact momo be tubabu du kono jang Switzerland kayti soto mantia ndula foreign policy is very aggressive jang kato nyala fali inte adama baro kuti bare adama baro nana man sakunda itoliye simfa memta molu meta ñim banko kanne e man kayto soto bari be jang wala mu asir kayto le be bulu bare na man man tora ku soto nin kata même mala mu yesendi wo mu no malle tubabu du kon bare kana jang ka sign ini ñim banko la foreign minister aliya sign ko al gambia di mulu sende gambia di mulu adama baro la man sakunda la ya folo be ñim banko kan maaje for the last 24-25 years maaje bali gambia kolu silang ñinte MPP kuti ñinte UDP kuti ñinte may fati kuti ñinte mama kande kuti korda gambia kono bi korda men dingoto tubabu du aman siade silang fo adama parola molu men no nada jala foreign minister men nada jang ay silo di Switzerland banko mol nada ko ali bitala ali ajibe même UDP koti ali o sendi même adama baro moti ali kana o sendi yalo manche jang ndu wote kala jang jam malon jumala mo adama baro jumala mo UDP gambia dingo wala wala lo woto kom kame itandi jang badin gambia dingolu momo be adama baro ali boje ida ta kali dingolu yetara tubabu du janne imena wati kala muta
itolu naata ka ke man toroti ke be sayndi gambia dimolu ñin tutal tolle bulu adama barola man sakunda yenñim be callaw be kola nin carte fay kayti ñino siita ali yalla carte ke so ñini ali kana fay adama baro man sakunda e ali e balala e boy toliyego san juma si je UDPS imam ya fanan diam ate alaji keta ako UDP ngante baro la monte may fati la monte ni ne nyim bataro le nyim banko tiya gambia banko tiya ni abul ko ni unjube fay camera ko mo mem fambe tuba ul fam abe querying a camera ko pata pare ko temo me melundin e camera ko fanan ka ko le screen ambe sanje mo ani lolo menye banko kan atara yaje mela tilola atara tuwa yaje mela tilola atara tuwa bare ko ha wo folota ana baro la masakunda abe folola parce que kamera tare je alka wuli amen fa agency a jamel ala jo ngani yolla ibal sendi la yar sendi ni salta lungol ko le duwa adi ibal sendi la men man kuma jaw fo ya jamme ma ya fo men man gambia to tinya to le gambia to tinya fo yar sendi to awol fa ya lone you people are fucking professional liars ya longo atul membe tuwaru di mandinga ko tribe mandinga nata ko men Rwanda nyole menke ya la pasoro jube mandinga tilin alte duna tuwa pasal daji ko tinyaro mungu wafo kujao tuwaru albal konole dankale kodo sodo a haramta ma haram al mawlo anal bentaja ni na cijja dino dal safo ko atol len kila mamari mari ala buka bijo ko kunune jo ale men fi kunu fole a domo kidi kunte ba fonye kala nga nyo temolong alka mo le chele anano man bede hasidiya man bede afania fo man bede fo ala ni tandal fo ala ni nato lal kan al sala dunya long al se kawandi al tolle damal fidda tuwadu banko kan to demonstrer ka wuliya fo line media facebook ke tereje wuliya rek ni ajame bija ay be jol soron tak alte banko marla banko e kayro sodo fo fania ala fo ala jonyina ndema regreta la yal sendina sal gamune kumbo ajube han even ila security apparatus tabri change sorkera e ka jola le sikake fayya ya fon man la fi jelade kana komboja komba to lati how funny you people how ungrateful you people are alkalo kuma ba fo ka mol neng ka siol neng bi ale almantara doya ko alte jarla fenala mo alte gambe banko mara di UDP will never rule the Gambia billahi wala tan ngaf iba jatale fa to take arms kal assault kal fa ko dabo alman jari fenala ale nyim banko tiñane fani ala hako riba domo fani a fo media ke tara media to right rubbish against Gambia say imagine you are silence of it say be baro fato le ma fo baro kano le tudak wala tenya kono bara tenya kono ila last day so tenya kono imagine Donald Trump ni americano be yo aba tela kay nya kono wala tenya kono bedda na le jam alnal bade malande baytula kilumul ale mello alda karana le karam adu mal fana mol fana danela ngo ñu forumo nga create pour ka message ka audio ti bare ma create pour moye diamu je ngal dani ala min kila ale sabar mo kana diamu je you can only receive your audio abanta ha ni refta ka diamu nde ila telephone number a sennan je mba jala ha mbal dannale jang alnal madi balande baytula al mahrous al zaman babil man sa go assalamu alaikum APRC Banjul One ma nuyu ñëpp nuyu kilifa yi ci groupe bi di wane suma kontante Sew Cham nuyu naa la baax nuyu sa reporter yi diaspora radio APRC nuyu nañ la sant nañ la gërëm nañ la bu baax a baax Sew Cham li ma gis démba talending Sew Cham kontaan naa xel dal na nit yi bugg nañ APRC nit yi bugg nañ président Jammeh APRC baax nañ yaru nañ APRC bugg nañ dëkk bi du góor du jigéen du mag ak ndaw Sew Cham
APRC koo gis mu ngi kontaan doo gis kenn ku mer Sehu Cham nit yi démba dañ ñoon forcé ku nekk di wane boppam pour pledge pour lu yóbbu parti bi ak lii tax li parti bi di def ñu def ko si jàmm ak salaam Sehu Cham loolu rek doy na lu nekk Sehu Cham 22 years président Jammeh ak APRC lu baax rek lañ def si dëkk bi développe dëkk bi ba ñoo ñëw 1994 dara nekkul Gambia Sehu Cham président Jammeh ñëw sumeeku ànda APRC militant yu baax yi ak Gambien yu baax yi ñu liggéey réew mi ba mu tollu fii Sehu Cham suñ demee toog ba ñoo nangu account ci APRC di nangu seeni moto Sehu Cham nga xam ne ñii duñ ay nit yu baax Sehu Cham nit ku baax doo ñëw fekk ko amee réew 22 years ba moom président Barrow ni mu ko dee waxee ne dafa dem Europe ñib si Gambia start bi seenam 2006 si néeg bu ndaw dem nekk business bu mag te ba mun a nekk président of the republic kon kooku waroon naa nekk moom tam mu nekk nit ku baax koo xam ne dafa delloo njukkal président Jammeh ak APRC waaye déedéet def ko di jaay buge nit yu buge ñoo nekk nii Sehu Cham soo toogee na ba nga xam ne ñooñu ñëw nañ ne dañ war a sonal APRC ak président Jammeh kon ñii duñ ay nit ñu baax nañ wax dëgg Sehu Cham ñii duñ ay nit yu baax waaye nag Gambien yu baax yi bari nañ ci dëkk bi kon maa ngi sant waa APRC di leen gërëm bu baax a baax démb ku nekk wane na boppam moo tax parti bi du soona nit ku baax président Jammeh ku ko toppadoo soona parti bi ku ko toppadoo soona te incha allah Gambien si yëpp gis nañ ne APRC moo leen mun a génne si coono bi ñu nekkee nii fi mu nekk dëkk bi métti na dund métti na jànga métti na baadoola soona na moo tax ñëpp a ngi takku ñëpp a ngi pare fi mu nekk pour gis ne 2021 bi incha allahu rabbi back to State House mooy APRC su soobee yàlla démba loolu wane na ko démba dëgg kontaan naa bu baax maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp spécially ñi jël seen xaalis yi pledge démba nit dañ pledge bi ñëpp kontaan te incha allahu rabbi keroog bis boobu noonu boobu tam beneen bis laa nekk bisi congrès bi beneen bis laa nekk incha allah Gambien si nañ xam ne APRC pare nañ pour 2021 te Gambien si ñëpp nañ ci jàppa incha allah maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum. Hello, assalamualaikum. Mari mai to di malu. Doudou Fall leng. Doudou Fall minto. Banjul Youth Mobiliser, Regional Youth Mobiliser Banjul. Regional Youth Mobiliser Banjul. Doudou Fall. Nga jele fana na jam ko place lebe ke jam pour ka congress ko, pour ko kada congress la. Bali ko this time nga je ko congress ya ho solem KMC. Wala KMC. So say be mun na fono nyem congress ko yem na ñapa ku jeje. Waaw xana wane suma kontante bu baax a baax di wane ne KMC région bu mag la si doone Gambia KMC dëgg soo ne powerhouse pour elections ak lu mun a doon rek nga ne KMC la nekk na place boo xam ne tamit di Right Honorable Fabakary Tombong Jatta fii la dëkk di general mobiliser tamit fii la nekk au moins soo xoolee APRC doole bi yëpp ñu bare ñu ngi KMC ba pare gars yi tamit dañ bokk West Coast mbokkoo boo xam ne dañ jege ñaante torop te foog naa ne KMC ak West Coast suñ jàppalante rek xam naa ne incha allah 2021 dara du tax benn duñ delluwaat back to State House kon nag dinaa kontaan bu baax a baax li KMC host li ñu war a host congrès bii nii loolu naa si kontaan ñun nag waa Banjul ñun tamit ñun ñoo KMC bi yëpp benn bi lañ rek because am nañ mbokkoo boo xam ne even fundraising nag lu ñu ñëw def yëpp KMC Banjul ñoo si dee ànda kon nag su KMC hostee lii ñun dinañ ci kontaan ñun waa Banjul trop te pare nañ cee jàppa incha allahu rabi yëfi APRC di fi caaxaan pour waa Banjul ak waa kontaan nañ pour KMC host lii di conference bi nii macha allah. Waaw man understand last congress bi su UDP kii moo ko wax Talib Bensouda daf wala men recommend bi last congress bi moo ko recommend KMC Talib Bensouda moo ko nekk KMC bi moo nekk mayor waaw loolu waxi neen la rek because soo xoolee even election bi nga xam ne romboon na fi diggante KMC mayoral bi ñun ñëpp xam nañ élection si ni mu demee depuis présidentielle bi élection si yëpp ñun xam nañ ne ay tapale ay njuuj njaaj rek moo si nekk waaye nag incha allah rabbi doom dina neex ndeyam si soobee yàlla 2021 dinañ xam daal su fekkee ne APRC moo moom te moo yaaga 22 years APRC moo amee KMC te incha allah rabbi dina leer ne KMC
APRC moo ko moom soobee yàlla. APRC moo ko moom soobee yàlla naka waa lii road to State House. Back to State House moom incha allah rabi 2021 gisuma dara lu ko tere because soo xoolee tey loncin bii rek li fi nekk si doomi aadama spécially jigéen ñi nga xam ne dëgg-dëgg ñu ngi yëg coono bi ñu nekkee biir Gambie jamono bi ak seen doom yi xale yi marché bi seer bi mu seer dund bi jafe bi mu jafe fi mu nekk nii dafa mel ni ñëpp jógaat nañ mboolem koo xam ne doomi APRC la woon rek te bëgg a président Yaya Jammeh rek ñëpp jógaat nañ fi mu nekk pour gis ne 2021 bi nax yi ñu leen naxoon ak fen yi ñu doon fen ak sos yi ñu doon sos gis ne loolu méeg nañ stop to it Gambia seen sovereignty bi dinañ gis ne fi mu nekk 2021 bi indi nañ nguuri APRC gis ne moomaa nañ seen sovereignty kum ne kum naxari loolu la seen loncin bi loolu la wone tey jigéen ñi takku biñ takku ak jóg biñ jóg soo gisee ku nekk di génnee si poosam di pledge xaalis yu mel nii kon na nga xam ne back to State House bi loolu ñor na pare na already loolu dara mënu bàyyi ba loo leen is bàyyi for soobee yàlla dara mënu koo tere si yàlla àndee yes. d'accord nee na loolu nee na waxtaan bi nee na waaw last question bi maa ngi laaj because man understand lu ko mu nekk Adam Barrow mu nekk daf ko war a UDP soo demee si Pao ma ko war a ñëw am ci bàyyi school bi amuloo bàyyi school bi sax bàyyi school rek la amuloo bàyyi school waaw UDP am nañ su moto bu bëri am nañ su bàyyi school bu bëri moo seegul bu bëri lan ko war a xoos ni si moto bi la waaw am nga man suma seetee mel ni nguuri Adama Barrow ak UDP is 6 and 9 diggante bu ndaw bi nga xam ne ñëw nañ tapal nañ élection yi man li ma gis mooy tapal nañ élection yi tapal nañ xaalis réew mi tamit boo ñun waa réew mi yëpp gis nañ ne lii tapale boo xam ne la dëgg diggante foo yees yi luut nañ li nga xam ne mooy xaalis yi dëkk bi yëpp luut nañ ko moo tax fi mu nekk ni soo demee gis Barrow mu nga jënd pick up ak Costa ak van yu maam within 4 years loolu naka la mën a possible nga ñëw si UDP parti boo xam ne amutoon xaalis diggante bu ndaw bi jënd ay pick up jënd ay moto jënd lu nekk ñii is a question mark fan lañ jëlee xaalis bi kon mbir ne li ñu doon wax baag wi boy ci xaalis yooyu noonu ak delloo si yooyu mu mel ni ñoom war nañoo explain seen bopp xaalis yooyu fan lañ ko dugal lii lañ bëgg a UDP NPP nañ explain xaalis yooyu fan lañ ko dugal moto yi ñu jënd bagage yi ñu jënd ba pare ne APRC 22 years ñoo nekk si réew te lu baax si réew mi APRC moo ko fi def ba tey li fi ni projet si nga mu ngeen dox Gambia APRC la kon nag léegi lu la ñu ne APRC 22 years ki fi def lu baax def fi lu nekk liggéey yoon yi liggéey aj bi liggéey airport liggéey lu nekk ngeen ne ñooñu war a ñoo mën a am xaalis yéen mi ngeen ma defu leen fi dara 4 years ngeen war a am pick-up yi am moto yi am kon nag Gambien si nañ xam ne ñii dañ ñëw pour lu dëkk bi ñii ñëw pour defar dëkk bi man lii rek laay woon Gambien si ñu bàyyi ko xel jërëjëf. Hello, assalamu alaikum. APRC Diaspora Radio ngal kontongan mbadi may to di ngod. Assalamu alaikum. Salam. May to di ngod. Ntelem Mr. Soare APRC Banjul 1. APRC Banjul 1. Mr. Soare be muna fole ni Tonko the launching of the Congress de alayake natama bele andung na nyafa ba college ko nyinto. Especially pledge me ya lonko be kekan because bi nka fole ko mansakunda e abulola APRC la sol kanne abulola APRC la dorangol kan APRC dingol mbe jayi la le tentu because niaje kabrin 2017 parti nyimbita APRC dingol le bulo ba koto so APRC dingol forol wolle be jeyi andum mbe tentu la mbe jayi la wokan because niaje bi parti nyaman dum APRC la APRC dingol le o sabu so kamambe APRC dingol be jayi la ketentu ngamera ifana ya jele pledge so nyimbita ka nyami APRC dingol le ka ibulo bulay la jifol kono e ka foko ndebe nyin dila mbe nyin dila dol fango beje nyin mbe be mo menton tagi dol fango le ifansum ko dol bondile ka jo ko nte nyin la pour congressman binaka go be mu nya falti pour parti la Karola so o kamadum mbe APRC dingol be jayi la ketempo especially fanan mbe appel la to APRC chat group sol because abe kuma ya la APRC la chat group sol wol fane wuli ye ila responsibility ta parti la Karola especially ning congressman ba koto mbe la fila ka APRC chat group sol be dani ifane la pledge sol ke because ning ya ajube APRC Banjul 1 tol me yalla ko mbota Banjul na furumo ning APRC Banjul 1 nga même pledge bi ka jo that is $5,000 $5,000 but saying the forum do le prangere me yalla ko kap United APRC will fanan ko $10,000 because United APRC ngol fanan na pledge jejande
$10,000 wol fana wala di mbe United APRC kol be jayi la ke tentu because nga jele ko jatol lebe faadi jet because United APRC wo jatol lebe je jata muta jatol kabo ila president ko kan Musa Malak anim fengo fe yalon ko be la executive voto nge jayi nge tentu party leader to yala anim interim party leader to yala ka foye ko n contenta bake nga ñine expect APRC dingol bela ko APRC dingol ye parti yo kanu ñami la fa parti yo la ñaata la ñami ike bulo bondi ka dundi la jifol kono ka ko do bondi ka di parti yo to yala pour mun de parti yo sambala because ni la moy parti leader la state menola ako ka moto bondi nam basé ka samana njang ani mol gele gele ibe men dépasse la lungolung abe siala wuli tangol so kama ning pati kabe moto kilim fula saba fo moto jelu bondina na URL wo mu jel leti ni moto kilimo ka kilim wulu tangota moto jama wo be ko do jel leta la waya na congress ala ko man sonia so chat group sol meli contribution ke folong mbe jaye la ke tonto mel ma ke folong mbe encourage la chat group sol be mel ya lon ko be APRC ike fan kumandi APRC la ila contribution o parti ni sula tala le yo ngal jaye ngal tentu APRC diaspora radio hanta wala mta ngal tonu ngal jaye so sai angame ko this time congress came sila house because thank the deputy party leader first deputy party leader Ousmane Rambo Diatta ngamo yala kumoto janga ko KMC la host andum diko beje ko APRC nyinang congress nyinga abekala Paradise Suite Hotel le so kama Paradise Suite Hotel apoba ke bangamo Paradise Suite Hotel so iko congress o abekala wolta ay wala fo so mu contane baldi ni ko parti me alon ko parti nyim fata o parti kata fanana congress o ke hotel oto nsalon ko o parti nying amam fade ngamera melio fo wolle bitaka nduma de bari APRC o ba noto la hani sayni so mbe APRC dingol be jayi la ketentu ila lodu lato because kabrabe during ngetol leje niaje bi mobe hanyita ka funti chat group sol to fo APRC la chat group sol mo buka continuo asiata so kama APRC chat group sol hani say mbe appel la de mbe danila chat group sol be funti yela contribution olke because wala be parti ma koy la an quand même vonko ibe parti face ala ima carte o fayno parti ye itela o parti face a nafa dango doyatale so ñu contribution o fanam be wala nyama mbe chat group sol danila momo hanina be kala doma dinnati ifane yela contribution o ke as APRC chat group wobe ila chat group wo to sambala santole andundi national executive chat group wo iba recognize le ko yim fana mu chat group la de onda APRC yo abaraka bake wala mtonya da baraka bake wala musa soirée de abura mto bani wan thank you very much abaraka